अंतर्जातीय योग दिवस यही अवसर में समस्त मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँ। आज समग्र भारत वर्ष एवं आम ओडावासी एक गर्व और गौरवर दिन, कारण आज आम समग्र विश्वर कोटि कोटि लोकों सहयोग माध्यम ऐक्य भावना को जागृत करुछु। योग हूँ विश्व मानव समाज को भारतर एक महार्घ्य उपहार। भारतीय संस्कृति एवं परंपरार एक अविच्छेद्य अंग हूँ योग, जहाँ केवल देश भितर सीमित हो रही। किंतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 मे मासरे दायित्व ग्रहण कर 6 मास मध्य जग को सारा विश्व में परिचित करने पदक्षेप ग्रहण करते। फल 2014 डिसेम्बर 11 तारीख में जातिसंघ प्रतिवर्ष जो 21 तारीख को अंतर्जातीय योग दिवस भाव पालन करने प्रस्ताव मिलित जातिसंघ में पारित करते। आज पृथ्वीर प्राय सबु देश लोके आग्रह और उत्साह सहित यह पालन कर। माननीय प्रधानमंत्री कहते जे योग हूँ भारतर सॉफ्ट पावर। यह मानसिक चापू मुक्ति, नकारात्मकता सृजनशीलता पर्यंत एक मार्ग यह प्रदान करें। दूरदृष्टि जो योग एक विश्वस्तरीय आंदोलन में आज परिणत हो पारी। आज शताधिक देश योग दिवस पालन कर, जहाँ प्रत्येक भारतीय यह अत्यंत गर्व और गौरवर विषय। आज सबु बयस और सबु वर्गर लोकंर एभली उत्साहजनक अंशग्रहण देखी विशेष भाव आनंदित अनुभव कर। विद्यालय ठारू आरंभ कर विश्वविद्यालय पर्यंत दर्शा किपरि प्राचीन योग अभ्यास केवल शरीर मन को पोषण करे नहीं, बरं प्रकृति एवं समस्त जीवजंतु को सम्मान देउतबा एक सौहार्दपूर्ण जीवन शैली को योग प्रोत्साहित करिଥାଏ। भगवान श्रीकृष्ण भागवत गीता रे कहिसंती योग समतम उच्यते, अर्थात योगर अर्थ हेउची समानता एवं संतुलन। शरीर मन भितर उचित समन्वय रक्षा करी मानव को सुस्थ और निरोग रखिबार यह महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिଥାଏ। तेणु समस्ते योग को एक अविच्छेद्य अंग भाव ग्रहण कर जीवनचर्या में सामिल करने उचित। ओडिशार संस्कृति और परंपरा और आध्यात्मिकतार प्रतीक होउछि आज जहाँ आम समस्ते ये कार्यक्रम जो आम एठी एक संगीत सहित म्यूजिक सहित आम जो नृत्य आम एठी आमर भौणी मैंने देखी नृत्य को आम जो भाव देखू, यह हूँ गोटीपुओ नृत्य। ये गोटीपुओ नृत्य अनन्य पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रे महाप्रभु जगन्नाथंकर प्रति भक्ति एवं समर्पण भाव ए संपूर्ण भाव में परिलक्षित होता है। छोट पुओ माने झील माने एवं झील पोशाक पिंधि प्राचीन योग मुद्रार प्रेरित शक्ति संतुलन व्यायाम प्राणायाम अति नमनीयतार सह निखुण भाव जहाँ प्रदर्शन करती आज आम सम्मुखें ताकर ये जो परिवेशन आज आम देखी निश्चित भाव में आपण यह चमत्कृत कर जहाँकि नृत्य एक विश्वस्तरीय कार्यक्रम भितर आपण को आज मन खुशी कराई पारिछंती। ये निश्चित भाव आम एक उत्साहित कर एक प्रेरणादायक नृत्य जगर ये सम्मिश्रण केवल नृत्य प्रदर्शन को आकर्षण कर न था, बरं ओडिशा केवल सृजनशील उपाय निजर पुराना परंपरा और संस्कृति को सुरक्षित कर रखी दर्शाइबार यह निश्चित भाव में सहायक है। गोटीपुओ नृत्य और योग उभय मिलित भाव में राज्यर समृद्ध ऐतिह्य परंपरा सह गभीर आध्यात्मिक चेतना मूल्यबोध को यह प्रतिफलित हो।
ଆଜିର ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଠାରେ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆଜି କରିଆସୁଛି। ନିୟମିତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମନ ଆତ୍ମାର ସମନ୍ୱୟ ସହିତ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀର ଏକ ସଚେତନ ସେବକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶୀୟ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା। ବିକାଶ ପଥରେ ଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଥୀ ହେଇକରି ରହିବ। ଆମେ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱରେ ବାସ କରୁଛୁ ଯାହା ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା, ମନରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏହି ଯୋଗ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ମନରେ ସ୍ଥିରତା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଭଳି ଅନେକ ଫାଇଦା ଏହି ଯୋଗରୁ ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯୋଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛୁ। ଆମର ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ତଥା ସଶକ୍ତ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା। ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ସେମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଳ ଓ ତାଲିମ ଦେବା ସହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଂଶ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନେ ଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଂସଦମାନେ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯୋଗ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଚେତନତା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଆମ ଗହଣରେ ଗତକାଲି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସରକାରଙ୍କର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ଏଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ 6 ଥର ଆସିବା ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ 2036 ମସିହାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏକ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ହିସାବରେ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ଲିଡ୍ ନେଇକରି 2047 ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସେହି ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ କରିବା ଆଉ ସେଭଳି ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଆସି ଆମକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିବ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ, ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କିମ୍ବା ଫିଟନେସ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସରଳ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇପାରେ। ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେନକୁ ଅନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟାଣ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ କେବଳ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
तेणु समस्ते जग को निज जीवनशैली एक बाध्यतामूलक अंश भाव प्रत्येक दिन आपण मान समस्त को अभ्यास करने पड़ो एवं आम समस्ते जग को विद्यालय कार्यक्रम एवं जनस्वास्थ्य कार्यक्रम में अंतर्भुक्त करने को पदक्षेप देवाई चाहूँ। आसतु आम एक शांतिपूर्ण एकतापूर्ण एवं सकारात्मक शांतिर परिपूर्ण समाज गठन करने संकल्प लेवा। यही अंतर्जातीय योग दिवस अवसर में निजपाई आम समाज एवं आम ओडिशा तथा भारत एवं विश्ववासी सुस्थता को प्राथमिकता देवा शपथ करा। अंतर्जातीय योग दिवस अवसर में मुझे आपण एक सरल वार्ता देवा चाहूँगी। योगा से होगा, योगा से सब कुछ संभव होगा, योगा से होगा। समस्त को अंतर्जातीय योग दिवस अनेक अनेक आपण शुभेच्छा। धन्यवाद। बंदे उत्तर।